Buso, mapagpalang araw sa ating lahat. Today's vlog ay nandito po tayo sa farm. Palay di Tokyo. Ninyo, President Wilson. Dahil may passion ulit ni Idol Heart Evangelista. Ilib isa photographer. Ito po yung Yauma Nakasato backstage. Hintay lang natin dumating si Idol. Hintay lang natin. Sana mahintay natin. Palay di Tokyo, mga kaparisya, no? Sana nga mahintay natin si Idol Heart. Nandito na tayo. Malamig. May palengke pa ya. May palengke, open market. Yan. Faites le frère Temé. Je la connais bien. Ouais, oui. C'est Mademoiselle Sof. Oui. Oh, I have an idea. Why not we do an art? Hello? C'est quelqu'un. Elle est française de Monaco. Ah, c'est elle? Ouais. Vale, pues yo te espero. Sí, espérate, yo estoy ya te el máximo ya que está bajando con la. Vale, pues yo te espero. Sí, espérate, ya te el máximo ya que está bajando con la. Oh, I have an idea. Why not we do an art? Hello? C'est quelqu'un. Elle est française de Monaco. Ah, c'est elle? Ouais. Vale, pues yo te espero. Sí, espérate, yo estoy ya te el máximo ya que está bajando con